وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا۔ ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں۔ آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ فہیم ایسوسیٹس، انویسٹرز، بلڈرز اور ڈیولپرز، پراپرٹی کی دنیا کا با اعتماد ادارہ، پلاٹ سے لے کر گھر کی تکمیل تک آپ کا معاون۔ ملٹری اکاؤنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی، آئی ای پی ٹاؤن، ظہیر ولاز اور بابر ہومز میں 4، 5، 8، 10 مرلہ، 1 اور 2 کینال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کا صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو اہم سماعت کرے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کے حوالے سے حکومتی ریفرنس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 4 جنوری کو اہم سماعت کرے گا۔ بینچ میں دیگر ججز میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس یحییٰ آفریدی شامل ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سپریم کورٹ رجسٹری میں پیش ہو گئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے مئی 2019 میں حکم دیا تھا، کیا ہوا اس کا؟ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کر رہے ہیں، معذرت چاہتا ہوں کہ اگر درست رپورٹ پیش نہیں کر سکا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہمیں آپ کی معذرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ چاہیے، ہمیں تو سادہ سی زبان بتائیں کہ ہمارے حکم پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ ایس بی سی اے سمیت تمام محکمے سمجھوتا کر لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے۔ سارا حکم نامہ پڑھ کے سنایا گیا، بتائیں کیا کچھ عمل ہوا؟ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ میں معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ آپ کو رٹ کے ساتھ عدم اتفاق نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ عدالتی زبان نہیں جانتا، میں وکیل نہیں ہوں، اس لیے پیشگی معافی چاہتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ زمینی حقائق یہی ہیں کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ فٹ پاتھ تک کلیئر کروائے، سی ایم ہاؤس کا پاتھ کنٹینرز بھی ہٹوا دیے۔ چیف جسٹس نے گلزار احمد نے کہا کہ میرے احکامات نہیں، عدالت کا حکم تھا، کوئی ایک چیز ایسی بتا دیں جس پہ عمل درآمد کیا ہو۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، تجاوزات کو ہٹانے کا اختیار کے ایم سی اور ڈی ایم سیز کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ 40 سال بعد شاہراہ فیصل کو 3 سے 4 لین کیا ہے، تعلق روڈ پہ بھی مرمت کا کام کروایا۔ پاکستان سٹیل ملز ٹیک اوور کرنے کو تیار ہے، وفاقی حکومت سے بات کریں گے۔ اہم خبر یہ ہے کہ نیا وائرس پاکستان میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ برطانیہ سے آنے والے 3 افراد میں نئے کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، محکمہ صحت سندھ نے برطانیہ سے آنے والے 12 افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے، جن میں سے 6 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق 6 میں سے 3 میں نیا کرونا وائرس
پایا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق نیا وائرس پہلے کے مقابلے میں تیزی سے پھیلنے کے سبب بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس پرانے وائرس سے زیادہ مہلک ہے یا نہیں، اس کی ابھی کوئی شواہد موجود نہیں ہوئے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق نئے وائرس کو B117 کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کے باعث مزید 63 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی طور پر تعداد 9,992 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,776 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,36,000، سندھ میں 2,12,000، KPK میں 57,000، بلوچستان میں 18,099، گلگت بلتستان میں 5,000 کے قریب، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,235 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان بار کونسل کے الیکشن رکوانے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان بار کونسل کا الیکشن روکنے کی درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ دوران سماعت چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے کہا کہ غیر ضروری ایسے کیسز عدالت لانا بار کونسل ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ ابو بچاؤ مہم بھی تیزی سے جاری ہے۔ آصف علی زرداری نون لیگ سے بدلے لے رہے ہیں، اپنے جلسوں میں نواز شریف کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے پیغام میں ڈاکٹر شہباز گل نے مزید کہا کہ مریم صفدر آصف علی زرداری کے سیاسی کنیزہ بن چکی ہیں۔ عمران خان کی پیش کی گئی پیشگوئی حرف بے حرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ عمران خان نے تو کہا تھا کہ اگر جب بھی میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہر آئے روز بجلی، گیس، دوائی، آٹا اور چینی کی قیمتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ عوام کو حکومت نے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا ایک اور جھٹکا دے دیا ہے۔ وزیر اعظم جن کو چور کہتے تھے، LNG کی قیمت پر خریداری سے اب ایک اور ڈکیتی عوام کی جیبوں پہ ڈالی جا رہی ہے، ان سے مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ اپنے پیغام میں مریم نواز نے مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان پہلے تاخیر سے LNG کا معاہدہ کرتے تھے، اب مہنگی ترین LNG خرید رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یوم تاسیس کل بھرپور انداز میں منایا جائے گا۔ یوم تاسیس کی تقریب دوپہر 2 بجے کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ پارٹی کے مرکزی قائدین، رہنما اور کارکنان تقریب میں شرکت کریں گے، جبکہ پارٹی کی نائب صدر مریم نواز یوم تاسیس کے موقع پہ تقریب سے خطاب بھی کریں گی۔ خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے وفاقی محکموں کے صوبائی سربراہان کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ گورنر پنجاب نے وفاقی محکموں کے لاہور میں قائم کردہ دفاتر کے انتظامی افسران کو طلب کر رکھا ہے۔ وفاقی محکموں کے صوبائی سربراہوں کا پہلا اجلاس کل گورنر ہاؤس لاہور میں منعقد کیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی محکموں کی پنجاب میں کارکردگی کا جائزہ کار بھی لیا جائے گا، جبکہ گورنر پنجاب نے ڈپٹی سیکرٹری ظہیر عباس چٹھا کو وفاقی محکموں کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے۔ حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ آفس ورک ہو یا فیملی انٹرٹینمنٹ، واٹس ایپ ہو یا ویڈیو کال، stay at home and enjoy BTCL Charge Unlimited package.
आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी 4G डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कोरोना पर सियासत चमकाने वाला टोला टूट फूट का शिकार हो चुका है, जबकि PDM ने इदारों को मतनाज़े बनाने की मज़मूम कोशिश भी की है। अपोजिशन मुल्क दुश्मन एजेंडे पे चल रही है। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कोरोना पर सियासत चमकाने वाला टोला टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ असगर भट्टी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। असगर भट्टी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी अबू बकर साहब, वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का बयान पंजाब में सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब तक कोरोना के मरीजों की तादाद 1,36,669 हो चुकी है। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 522 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब में कोरोना के 38 मरीज जहां बक हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना से अब तक 3,959 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। कोरोना पर सियासत चमकाने वाला टोला टूट फूट का शिकार है। PDM ने इदारों को मुतनाज़ा बनाने की मज़मूम कोशिश की है। अपोजिशन मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रही है। ऐसी अपोजिशन के होते हुए किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। राजकुमारी और शहजादा दोनों दिन के वक्त वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। बिल्ली को हर वक्त ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। राजकुमारी और शहजादा ज़ेहन नशीन कर लें कि ये बादशाह का दौर नहीं, अब दोनों के अब्बा जी का इक़्तिदार करप्शन में लथपथ रहा है। अब पाकिस्तान बदल चुका है। वजारत उज़्मा पर अवामी वजीर आज़म मौजूद है। वजीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुत पास किए हैं। वजीर आज़म इमरान खान के होते हुए चोरों और लुटेरों को कोई NRO नहीं मिलेगा। जी असगर भट्टी, यहाँ पे यह भी अपडेट कीजिएगा, आपसे कुछ ही देर कबल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि इमरान खान तमाम अपोजिशन वालों की मंजी ठोक देंगे। तो क्या ये ऐसी जुबान एक मिनिस्टर को, एक मिनिस्टर इत्तलात को, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, क्या ऐसी जुबान का इस्तेमाल करना ज़ेब देता है? जी अपोजिशन का ये कहना है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की जुबान बहुत लंबी है और जो उन्होंने कहा कि ये मंजी ठोक देंगे, ये उनको ज़ेब नहीं देता। वो डॉक्टर नहीं है, वो कहते हैं वो एक कसाई है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जब से आई है उन्होंने उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए और अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया और PDM ने कहा है कि वो अपनी जुबान जो लंबी है वो अपनी जुबान बंद करे, वरना हम उनकी जुबान खींच लेंगे। जी
اچھا اسکر بھٹی، یہاں پہ پریس کانفرنسز میں منسٹرز کا وتیرہ بن چکا ہے کہ وہ تمام صحافی برادریوں کو پریس کانفرنس میں بلاتے ہیں، پھر انہی سے الجھ پڑتے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دینے کی بجائے انہی پہ گرما گرمی نکالتے ہیں. تو کیا اس کے اثرات ان فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی اس میں عمران خان کی نکاتی ہو رہی ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق عوان جو ہے وہ میڈیا کو الٹے سیدھے بیان دے رہی ہے اور ان کا اپوزیشن اور عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپوزیشن والے جو ہے وہ اب مزید انہوں نے جو اپنے احتجاج کو انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا بھی دیں گے، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے اور ہم یہ ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کا جو بیان ہے اس کو ہم ریٹ بھی کریں گے، چیلنج بھی کریں گے. جی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ کرونا پر سیاست چمکانے والا ٹولہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے. اسکر بھٹی آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہی رہیے گا. ناظرین، خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کا ایجنڈا صرف عوام کی خدمت کرنا ہے. عوام کی ترقی اور خوشحالی کے روڈ میپ پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی خدمت جاری رہے گی جب تک عمران خان رہیں گے. اسی حوالے سے اسکر بھٹی ہمیں اپڈیٹ کیجیے گا کہ آج کے جو ریٹس ہیں تقریباً 250 سے 300 روپے درجن انڈے ہو چکے ہیں اور سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ چکے ہیں. تو کیا یہ عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ جی عوام کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی. عوام جو ہے وہ چکی میں پس رہی ہے اور مہنگائی جو ہے آسمان تک پہنچ گئی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ کا بیان جو سامنے آیا ہے تحریک انصاف کی حکومت کا ایجنڈا عوام کی خدمت ہے، یہ کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا. انہوں نے کہا کہ عوام کی ترقی و خوشحالی کے روڈ میپ پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. کھوکھلے نعرے لگانے والے قصہ پرینہ بن چکے ہیں. ہم نعروں پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں. ماضی کی لوٹ مار کا دور واپس نہیں آئے گا. سابق حکمران آج وہی کاٹ رہے ہیں جو انہوں نے بویا تھا. 22 کروڑ عوام ملک کی ترقی کا راستہ روکنے والوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک پائیدار ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے، یہ بھی کہنا تھا عثمان بزدار کا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان حالات میں انتشار کی سیاست ترقی کے سفر کو روکنے کی کوشش ہے. وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکا، جبکہ دوسری جانب عوام جو ہے وہ شدید رد عمل ہے عوام کا کہ آٹا، چینی، اس کے علاوہ ٹماٹر، سبزیاں تک جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہیں اور یہ عوام جو ہے وہ بالکل فیل ہو چکی ہے. اور آپ یقین کریں کہ سٹار ایشیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو عوام تھی انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور انہوں نے عوام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. جی اسکر بھٹی آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام کے وفد کی اہم ملاقات ہوئی ہے. اجلاس میں آئی جی سندھ، سیکرٹری داخلہ، چیئرمین پی این ڈی، ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے. اس موقع پہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ بنیادی طور پہ ایک پرامن صوبہ ہے، لیکن 80 کی دہائی کے آخر میں صوبے بھر میں ڈاکوؤں نے ہائی ویز کو غیر محفوظ بنا دیا تھا. شہروں میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو چکی تھی کہ تمام تر ایریا نو گو ایریا بن چکا تھا. اب خبر ہے ناظرین کھیل کے میدان سے. آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کی جانب سے دیے گئے 373 رنز کے ہدف کے تعاقب میں چوتھے روز کے کھیل کے اختتام پر 3 وکٹس کے نقصان پر 71 رنز بنا لیے ہیں، جبکہ 302 رنز کا خسارہ تاحال باقی ہے. 373 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی جانب سے شان مسعود اور عابد علی نے میدان میں اتر کر کھیل کا آغاز کیا، لیکن دونوں کھلاڑی بغیر کوئی رنز بنائے پیویلین کی جانب واپس لوٹ گئے، جبکہ حارث سہیل صرف 3 رنز ہی بنا سکے. قومی ٹیم کے کھلاڑی اظہر علی 34 اور فواد عالم 21 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. خبریں اور بھی ہیں، حاضر ہوں گے ایک شارٹ بریک کے بعد.
عائشہ لایا آپ کے لیے ایک زبردست پروگرام. واقعی بہت تیز جس میں میں کروں گی آپ سب سے مزے کے سوالات اور پوچھوں گی پہیلیاں. اچھا یہ بتائیے اگر میں آپ سے بھی سوال کروں گی اور آپ مجھے صحیح جواب دیں گی یا نہیں؟ پتہ نہیں. یہ بتائیے ایسا کون سا ملک ہے جس کے 3 نام ہیں؟ انڈیا، ہندوستان اور بھارت. واو صحیح جواب. آپ کو دیا جائے گا بلو موبائل کمپنی کی طرف سے گفٹ ہیمپر. دنیا میں پہلا آلو کہاں پایا گیا؟ پوٹیٹو میں. دیکھیے پروگرام بوجھ پہیلی ہر ہفتہ اور اتوار کی شام 7:05 پر صرف اسٹار ایشیا نیوز پر. کون چاہتا ہے کہ میں یا تو بیمار ہو جاؤں یا میں خدا نخواستہ اس طرح کی مرض میں مبتلا ہو جاؤں جس کا کوئی علاج بھی نہ ہو. میں چونکہ وہاں پہ کوارنٹائن سینٹرز کو ہی دیکھ رہا تھا، آئسولیشن سینٹرز کو، ہاسپٹلز کو، تو ڈیفینیٹلی مجھے خدشہ اور زیادہ تھا، جو کہ بعد میں بالکل ہوئی بھی کہ میں پازیٹیو ہوا. میری وجہ سے گھر والے بھی پازیٹیو ہو گئے، تقریباً کوئی 17-18 بندے اس میں پازیٹیو ہو گئے. تو میں کرونا پازیٹیو ہوا. اس کے دوران بھی سیلف آئسولیشن سے میں جتنے بھی پروگرامز وغیرہ چل رہے تھے وہ میں فون کے تھرو وہاں پہ چلا رہا تھا. چونکہ ہمارے پاس ڈیلی رپورٹس آتے ہیں، DSR آتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس پازیٹیو پیشنٹ ڈیلی کی بنیاد پہ آ رہے ہیں. خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. سوسائٹی کو ابھی چاہیے کہ ہم اس ٹائم جب کہ ریشو کم ہو چکا ہے، ہم اس وبا سے اپنے آپ کو چھڑا دیں. وہ کس طرح پاسبل ہے کہ ہم جو WHO یا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز ہے، جو SOPs ہے، ہم ابھی فالو کریں اس کو، تاکہ ہم اس وبا سے ہماری جان چھوٹ جائے. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری سوسائٹی کی بھلائی ہے، اسی میں ہمارے کوئٹہ، بلوچستان اور پورے پاکستان کی بھلائی ہے کہ ہم محدود رہیں اور محفوظ رہیں. الحمدللہ پاکستان میں کرونا کی پہلی لہر سے ہم نبٹنے میں کامیاب رہے. اس میں بطور شہری آپ کا بہت اہم کردار رہا. شکریہ گھر پہ رہنے کا اور SOPs پر عمل کرنے کا. آپ کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہ ہوتا. مگر اب دوبارہ کووڈ کے کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. بے احتیاطی وبا کی ایک اور لہر کا سبب بن رہی ہے. ہمیں وقت ضائع کیے بغیر حفاظتی اقدامات پر سنجیدگی سے عمل کرنا ہوگا. ماسک پہنیں، سماجی فاصلہ رکھیں، باقاعدگی سے ہاتھ دھوئیں اور بیماری کے علامات ظاہر ہونے کی صورت میں فوراً 1166 ہیلپ لائن پہ کال کریں. آپ کا تعاون رہا تو پاکستان اس وبا کو مکمل شکست دینے میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. فہیم ایسوسیٹس، انویسٹرز، بلڈرز اور ڈیولپرز، پراپرٹی کی دنیا کا با اعتماد ادارہ، پلاٹ سے لے کر گھر کی تکمیل تک آپ کا معاون. ملٹری اکاؤنٹس ہاؤسنگ سوسائٹی، IEP ٹاؤن، ظہیر ولاز اور بابر ہومز میں 4، 5، 8، 10 مرلہ 1 اور 2 کینال کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں. فہیم ایسوسیٹس، شاپ 3C1 مین بلیورڈ، IEP ٹاؤن، لاہور. مزید تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. حافظ فہیم الدین، 0340 680 9942. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک نظر علاقائی خبروں پر.
खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से, जहां पे शरकपुर रोड नज़ जामिया फारूकिया काम करते हुए दीवार मजदूरों पे गिर गई, जिसके मलबे तले धपके दीगर मजदूर जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पे पहुंचकर लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। नाज़रीन, सर्दियों की आमद के साथ ही सादिकाबाद की मेन मछली वाली होलसेल मार्केट में खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है। इसी हवाले से अता मोहम्मद रिपोर्ट पेश करेंगे। सादिकाबाद में वाक़ई ये अपने इलाके की सबसे बड़ी होलसेल मछली मंडी है और सर्दियों की आमद के साथ ही मछली मंडी की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और सादिकाबाद की इस मंडी से ज़िला रहीम यार खान के अलावा बलूचिस्तान और सिंध के मुल्हिका इलाके भी इसी होलसेल मार्केट से मछली खरीद कर ले जाते हैं और अपने अपने इलाकों में परचून रेट पर फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पर दरियाए सिंध से मुख्तलिफ़ अक़साम की मछलियाँ लाई जाती हैं, जिनमें डम्बरा, खग्गा, सोल और गुलफाम मछली मशहूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डम्बरे की डिमांड है। गुलफाम मछली अपने ऑरेंज कलर की वजह से अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ अता मोहम्मद, स्टार एशिया न्यूज़, सादिकाबाद। नाजरीन, हाय महंगाई मार गई महंगाई 2020 अपने इख्तिताम पर है, जबकि 2021 आने वाला है। 2020 का साल कारोबारी और माशी लिहाज से कैसा रहा, इसी हवाले से HM फयाज आपको तफसीलन अपडेट करेंगे। 2020 अपनी यादें छोड़कर जा रहा है और 2021 आने वाला है। 2020 में कारोबारी ज़िंदगी कैसी गुजरी, महंगाई की शरह कैसे रही, हम अपने दुकानदारों से पूछेंगे। जो छोटे दुकानदार हैं, ये बड़े ताजर हैं, इनसे जानते हैं कि 2020 में महंगाई की शरह को इन्होंने कैसे पाया। इसी वाले से अपने दुकानदारों से पूछते हैं। 2020 जो हमारा इतना ज़बरदस्त तंगदस्ती का साल है, जो अल्लाह करे कि आइंदा आने वाला कल हमारे लिए अच्छा हो जाए। हम बहुत परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है। महंगाई इस कदर बढ़ी हुई थी कि जिसका अंदाज़ा कोई नहीं होता, कोई आदमी भी इसके कुछ सुनता नहीं। अभी मामूली सी बात है कि अंडे जो थे 8 रुपये का एक अंडा था, अब ये 20 रुपये का अंडा हो। महंगाई के लिहाज से बहुत ही जो है ना बुरे हालात चल रहे हैं कारोबारी लिहाज से। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कारोबार है ना, वो बिल्कुल ठिम हो गए हैं। जो कारोबार पिछले कुछ सालों पहले की बात है कि कारोबार बहुत ठीक थे, लेकिन जब से ये 2020 या जब से ये हुकूमत आई है, ये कह लें कि कारोबार में बहुत ज़्यादा जो है ना हमारा नुकसान हो रहा है। कहता हूँ 2020 है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इमरान खान साहब की खिदमत में ये अर्ज़ है कि ज़िली हुकूमतें, सूबाई हुकूमतों ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। 2020 ख़ुसूसी तौर पे जैसे आप फरमा रहे हैं कि 2020 में महंगाई बहुत हो होगी और जो 2020 है वो बड़ा टफ गुजरा है। कुछ लॉकडाउन की वजह से, कुछ हुकूमत की नाहल पॉलिसी जो है ना, वो हमें बिल्कुल भी उस पर हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो से और ये कोरोना की वजह से कुछ और महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा कारोबारी हालात बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, जिसकी वजह से कि सुबह से शाम तक समझ लें कि खाना नहीं पूरा हो रहा। आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूँगा, मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है कि ये एक तो ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन में कुछ नरमी की जाए, और दूसरा मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं कि पहले हम लोग की सेल 10,000 रुपया थी, तो अब सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपया रह गई है, जिसकी वजह से हमारे घर का चूल्हा भी बंद हो चुका। कारोबार को लेकर किस तरह परेशान रहे, और 2020 उनका महंगाई की शरह अप होने से कारोबार जो है उसका ग्राफ डाउन रहा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला 2021 को हमारे लिए बाइस रहमत बनाकर भेजे और हुक्मरानों को इस बात का शऊर आए कि आवाम के रोज़गार के लिए बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाई जाए। अब रुख करेंगे सिब्बी शहर का, जहां पे कंधारी हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो चुका है, तो मछली भी शहरियों की संगीत ग़िज़ा बन चुकी है, जहां मौसम खूब इंजॉय कर रहे हैं शहरी। इस हवाले से मोहम्मद बिलाल रिपोर्ट पेश करें।
सिब्बी में मौसम ने ली अंगड़ाई तो शहरियों ने भी सर्द मौसम से पुरलुत्फ होने के लिए रुख कर लिया मछली के स्टॉल्स का। कोई रहू खरीदता दिखाई दिया तो कोई मल्ली के भाव कम कराने में मसरूफ रहा। शहरी कहते हैं सर्द मौसम में जहां मछली जिस्म को तवानाई बख्शती है तो वहीं मुख्तलिफ अमराज के लिए भी मुफीद मानी जाती है। सिब्बी में मछली जो है ना, ये हम लोग जैसे सर्दी बढ़ती है तो जैसे जो है मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है खरीदारों में। ये जो है ना सर्दी की ग़िज़ा है, ऐसे जो है ना लोग खरीदते हैं इसको, और ये बासानी जो है हम लोग सिब्बी के शहर में जो है ना सस्ती मिल जाती है हम लोग को। जैसे कि कोयटा में रेट है उसका ज़्यादा है, यहाँ पे हम लोग को ये रहू वगैरह जो है ना हम लोग 200-250 रुपये में किलो मिल जाती है, समझे ना। ये जो है ना मतलब दिल के लिए भी अच्छी होती है, डॉक्टर वगैरह बोलते हैं, और ये जो है ना अपना आंखों के लिए भी अच्छी होती है। मछली के फरोख्त में इजाफे से दुकानदार भी मछली की तारीफें करते नहीं थकते। ये मछली रहू और डमरा मुराखी है, थेला है, मल्ली है, सिंगारा है। ये जो हम लोग डेरा मुरा से लाते हैं, ये जो शाख की मछली पट फीटर वाली है। ये जैसे इजाफा हो जाता है, जैसे सर्दी बढ़ती जाती है, ये जो मछली बहुत ज्यादा चलती है। 5 से 10 मन मछली फरोख्त होना आम सी बात है, सिंगाड़ा मछली हो या रहू। शहरी कहते हैं ये गरम गिसा मुफीद भी है और जायकेदार भी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल, स्टार एशिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ननकाना साहिब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की खुसूसी हिदायत पे थाना मंडी फैजाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिब इस्माइल और रहमान खाड़ा की हिदायत पर SHO मंडी फैजाबाद यूनुस डोगर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल इजलाई डकैत गैंग के मुलजमान सरगना एहसान बेग उर्फ अल्लाह रखा, शहजाद उर्फ शादा, उस्मान उर्फ शानी समेत दीगर को गिरफ्तार करके उनसे कब्जा और असलहा बरामद कर लिया है। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ऑफिस वर्क हो या फैमिली एंटरटेनमेंट, व्हाट्सएप हो या वीडियो कॉल, स्टे एट होम एंड एंजॉय PTCL चार्जी अनलिमिटेड पैकेज। आज ही घर बैठे ऑनलाइन पेमेंट के जरिए अपनी चार्जी डिवाइस रिचार्ज या रीएक्टिवेट करें एंड गेट अनलिमिटेड इंटरनेट पैकेज 24/7। पैकेज हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या रिचार्ज ऑप्शंस के लिए PTCL वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वायरस पाकिस्तान में फिर से फैल रहा है। रेस्टोरेंट्स और सिनेमाज जुज़वी तौर पर खुले हैं, लेकिन हम इस मौके पर लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते। होटलों और सिनेमा घरों में जाते वक्त इन तदाबीर पर अमल करके हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, अगर हम सिर्फ 50% सीट्स भरें और बाहर बैठने को तरजीह दें, 6 फुट के फासले पर बैठें, 10 से ज्यादा लोगों के ग्रोह में बाहर ना जाएं, जहां तक मुमकिन हो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेन्यू, चम्मच, कांटे वगैरह। सिनेमाज में अगर हम 6 फुट के फासले पर बैठें, ऑनलाइन टिकट्स खरीदने को तरजीह दें, शो टाइमिंग्स के दरमियान वक्फे की पाबंदी करें ताकि हजूम ना बने, सफाई का खास ख्याल रखें और कचरा ना फैलाएं। इन तदाबीर के अलावा हमें रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घरों जैसे पब्लिक मकामात की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क पहने, बुखार चेक करवाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, ऑनलाइन पेमेंट्स को तरजीह दें। इन सादा और मुअस्सर हिफाजती तदाबीर पर अमल करने से हमारी जिंदगी फिर से मामूल पे आ सकती है, इंशाल्लाह। ये पैगाम मफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। हम पाकिस्तानी बड़े ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे यहाँ कोरोना आया, लेकिन इतनी सख्त लहर नहीं आई जैसे इंडिया में आई, जैसे यूरोप में आई, जैसे अमेरिका में आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना टल गया है, ये कोरोना फिर से आ सकता है। हमें चाहिए एहतियात करें, ख्याल रखें, और ख़ास कर उनका ख्याल रखें जो हम में से बेआसरा हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं। हम सबको चाहिए कि उनकी मदद करें, और अगर कोई कोरोना का शिकार हो जाए
तो उसको बेआसरा नहीं छोड़ना, उसका हौसला भी बढ़ाना है, अपने SOPs का ख्याल रखकर उसका ख्याल भी रखना है, आप भी बचें और उसको भी हौसला दें। ये ना हो कि वो तन्हाई या मायूसी का शिकार हो जाए। कई ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो मायूसी का शिकार हो गए। हमें सबको हौसला देना है। आप हौसला देंगे तो शायद ये बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाए। महदूद रहें, महफूज रहें। कोरोना एक हकीकत है और कोरोना से मैं खुद मुतासर हो चुका हूँ। और ये ऐसी बीमारी है, इस तरह का वायरस है कि ये ना रंग और नस्ल इसने देखा, ना किसी मज़हब को देखा। कोरोना वायरस कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए मेरी पाकिस्तानी कौम से एक अपील है कि खुदारा इसको सीरियस ले। कोरोना के हवाले से जिस तरह से हमने एहतियात बरती है, मास्क पहनना, समाजी फासले का ख्याल रखना और हाथ धोना, अगर इसको हम वैसे ही जारी रखें तो हमें उम्मीद है कि हम इस मौजूद मर से बच सकते हैं। और ना सिर्फ हम खुद बच सकते हैं, अपने औलाद को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को और पूरे मुल्क को इससे निजात दिला सकते हैं। एक वो हैं कि ताल्लुक से हैं यकसर मुनकिर, एक हम हैं कि जुदाई का सबब पूछते हैं। पार कैसे मैं करूं हिजर का सहरा मेरे यार, गमे जाना की तरह है गमे दुनिया मेरे यार। दीद के काबिल था मंजर, क्या सुहानी रात थी, आसमां के दरमियां था आसमां देखा हुआ। ख्याले यार से दामन छुड़ा के आई हूँ, मैं अपने कांधे पे आंसू बहा के आई हूँ। क्या कुछ पा लेने की धुन में जाने क्या क्या रह जाता है। हमारे नाम शजर पर लिखे हुए थे जहाँ, वहीं किसी ने लिखा कुल्ल मन। वाह 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 वाह। बाद बानों पे पहली रात उतरी, पहला तारा मेरा रसूल हुआ। कि मैं भी निगाह खल्क में दीवाना बन गया, लिखा तुम्हारा नाम तो अफसाना बन गया। वेलकम बैक। खबर है खैरपुर से, जहां पे महकमा म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली का बायस खैरपुर शहर डूबने लगा है। शहर भर में सफाई सुथराई का फुकदान देखने में नजर आ रहा है। आपको अपडेट करें, खैरपुर शहर समेत लुकमान के इलाके सिरकी मोड़ रोड पर खड़ा पानी और गंदगी समेत गलाजत के ढेर और उनसे उठने वाले ताफुन से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहर भर में महकमा म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली का बायस खैरपुर शहर डूबने लगा है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लियाकतपुर के निजी टाउन में कबड्डी का खूबसूरत मेला सज चुका है, जिसमें सादकाबाद और लियाकतपुर की टीमों के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है। इसी हवाले से मजीद इस खूबसूरत मैच से हमें अपडेट करेंगे अवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ लियाकतपुर में। बात की जाए खेलों के हवाले से तो आज लियाकतपुर के मकाम पर एक निजी टाउन में एक खूबसूरत जो है कबड्डी का मेला सजाया गया, जिसको ऑर्गेनाइजर जो है इंटरनेशनल कबड्डीर जनाब अबरार हीरा साहब ने की। इस नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर सराफ एसोसिएशन के जो सदर हैं महार जलीलुर रहमान ने नौजवानों की हौसला अफजाई की। हमारे साथ महार जलीलुर रहमान साहब मौजूद है। सर बताइएगा, इसमें जो कितने नौजवान हैं, कितनी टीमें थी, कहाँ से टीमें यहाँ पर आई थी और आप इस फंक्शन को कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी इंतज़ामिया का, जिन्होंने ये मैच अरेंज किया, और उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने प्यारे भाई दोस्त जो कबड्डी के यहाँ पे लियाकतपुर में प्रमोटर है चौधरी सरफराज साहब, जिन्होंने हमें यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई दी और हमें यहाँ पे बुलाया। तो मैं बस यही कहूँगा कि माशाल्लाह हमारे इलाके में इस तरह के तफरीही जो है ना काम होने चाहिए, खेल होने चाहिए, क्योंकि
हमारे मुल्क के जो खेलों के मैदान हैं ये आबाद होंगे तो इंशाल्लाह हमारी जो नई आने वाली नस्ल होगी वो इंशाल्लाह एक्टिव भी होगी और उनकी सोच भी पॉजिटिव होगी। तो मैं ये दाद देता हूँ इसके साथ चौधरी इब्रार हीरा साहब को भी कि भी वो माशाल्लाह जो है ना ये ऐसे प्रोग्राम खेलों के जो प्रोग्राम हैं उनको तश्कील भी देते हैं और उनको बड़ी खुश सलूकी के साथ और बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना उनको सर अंजाम भी देते हैं। तो चौधरी सरफराज साहब और इब्रार हीरा साहब जो हमारे इलाके लियाकतपुर में जो सबसे जो बड़े और अच्छे प्रमोटर हैं कबड्डी के वो दो ये शख्सियात हैं और माशाल्लाह अल्लाह इनको ये प्रोग्राम करने की मज़ीद आगे भी तौफीक दे और ये इस तरह खेलों के मैदान सजते रहें। सर आप ताजरों के साथ साथ एक जो है बिजनेसमैन भी हैं बहुत बड़े और आपका सियासत पर भी खासी नज़र होती है। सर हमारे लियाकतपुर का जो स्टेडियम है उनका काम अंडर प्रोसीजर है। सर आप अगर हमारे मकामी MNA या हमारे जो मकामी MNA है या MPA से कोई ऐसा सवाल नहीं कर सकते कि कबड्डी को लियाकतपुर के लेवल पर कोई ऐसा ग्राउंड दिया जाए जहां पर ये जो कबड्डी का खेल है ये मुसलसल चलता रहे। देखें ये बात आपकी वैसे बेहतर है, अच्छी है कि हमारे जो यहाँ पे सरबराह हैं MNA साहब या MPA साहब हमारे इलाके के उनको कोई हमारे नौजवान दोस्तों के लिए नौजवान नस्ल के लिए कोई ऐसे करने चाहिए कि भी मैदान हो जहाँ पे अगर कोई हमारे लिए वो फैसिलिटीज़ नौजवानों को देंगे तो वो पॉजिटिव सोच आएगी ना। तो ऐसे ही जैसे माशाल्लाह अब पार्क हमारा लियाकतपुर का जो पार्क भी है वो भी माशाल्लाह बेहतर हो गया है और हमारा जो स्टेडियम है माशाल्लाह उसमें काफ़ी काम किया है और जो हमारे MPA साहब हैं या MNA साहब हैं उन्होंने ग्रांट लेके जो सियासी उनके मामलात हैं वो सारे सेट किए और माशाल्लाह अपना स्टेडियम भी बहुत अच्छा बन गया। तो इसके साथ साथ सिर्फ एक स्टेडियम से काम नहीं चलेगा क्योंकि जैसे जैसे जो खेल हैं उनके लिए उस हिसाब से जो है ना मैदान होने चाहिए और कबड्डी के लिए ख़ास तौर पे मेरा ख्याल इनको एक ग्राउंड देना चाहिए जिसमें इस तरह की जो है ना एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। थैंक यू जी बिल्कुल, ये माहिर जलील रहमान साहब थे, ये सदर असराफ एसोसिएशन। इनका कहना है कि ये मकामी जो हैं हमारे नुमाइंदे MNA जनाब मखदूम मुबीन आलम अनवर साहब उनसे भी ये पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे ताकि जो कबड्डी के लिए ग्राउंड जो है वो दिया जाए ताकि जो नौजवान हैं वो अपनी खेलों की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। जैसे कि खुराक जिस्म के लिए अहम एक अजूज़ होती है, इसी तरीके से जो खेल होती है इससे ये जिस्म पर खासी जो है एक खासी जो है किरदार अदा करती हैं, जिनके मैदान जो है आबाद होते हैं, हस्पताल वहाँ के वीरान होते हैं। इसी मिशन को आगे जारी रखते हुए माहिर जलील रहमान साहब ने जो यहाँ की इंतज़ामिया उनको यकीन दिलवाया है कि वो भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे और मकामी इंतज़ामिया से इनको जो है ग्राउंड करते हुए 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से मुनशियात और नकदी समेत नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया है। आपको अपडेट करेंगे खुशाब से जहां पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से मुनशियात, नकदी और नाजायज असलहा भी बरामद किया जा चुका है। आपको अपडेट करते चलें खुशाब शहर से जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है जिनके कब्जे से मुनशियात और नकदी समेत नाजायज तौर पे असलहा भी बरामद किया जा चुका है। आपको अपडेट करते चलें खुशाब से जहां पर पुलिस ने कार्रवाई की है और 8 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है। बुलेटिन के इख्तिताम पे रुख करेंगे ढकी शहर का जिसके नवाही गांव नत्थो भुट्टो में ड्रेनेज सिस्टम 20 साल से नकारा हो चुका है जिसका बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अपडेट करें। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है ढेरकी के नवाई इलाका गांव नत्थो भुट्टो में जहां गांव के रहायशी जो है सरापा एहतजाज बने हैं। आइए मजीद जानते हैं उनसे उनका क्या कहना है और क्यों एहतजाज किया है, क्या मसला है, क्यों आज आपने एहतजाज किया है? जी हमने इसलिए एहतजाज किया है कि हमारे कब से हम जब से पैदा हुए कि हमारे नालियाँ नहीं बन रही है, निकाल भी नहीं है, रास्ते सारे खराब हैं और कोई इंतजाम इधर नहीं आता है। हमने UC चेयरमैन को भी बोला है, जो भी ऑफिसर आते हैं हम सबको कहते हैं कि हमारी नालियाँ बनाई जाए और हमारे रास्ते सेट
किया जाए। आप वोट किस पार्टी को करते हैं? जी हम वोट परियल खान को करते हैं। परियल खान को करते जी। हैं। अच्छा, तो उनको आपने कहा है? नहीं कई चक्कर बोला, वो तो आता ही नहीं है। कब से हम बोल रहे, कब से हम पैदा हुए, हमारे बड़े भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे ये नालियों का मसला हल किया जाए। हमारा गंदा पानी जो खड़ा हुआ है, हम तंग आ चुके हैं, यही इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने का हमारा यही इस्तेमाल हो रहा है। घर में जा रहा है वापस, जो नीचे वाले घर है वो पानी बारिश जब होती है सारा सड़की वाला पानी घर में घुस जाता है, ठीक है। और हमारे का बिल्कुल निकाल नहीं है, पानी का बिल्कुल भी निकाल नहीं, हम बहुत तंग होते हैं। यहाँ की जिला इंतजामिया जो है वो आप जो है ना नहीं बनवा के दे रही? नहीं, सारी इधर से हमने बोल अपील की है, लेकिन जो है ना कोई इधर सुनता ही नहीं है गरीबों की, जो है ना इधर कोई आता ही नहीं, देखता ही नहीं है। इधर कोई बस्ती है या गोठ है, कोई चीज नहीं इधर देखते नहीं है सर। जी बिल्कुल, इनका कहना यही था कि यहाँ गई जो है ना 20 सालों से ये हमारे गटरों वाला गंदा पानी हमारे घरों और गलियों में खड़ा है। इनका कहना यही है, हमारी अपील है कि हमें ये सीवरेज सिस्टम जो है ना ड्रेनेज सिस्टम बना कर दिया जाए। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए ताही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।